sabana na laban o jogo nyuman ni balma muso yi da jogo nyuman ite ko ala bada fokiyama mamin jogo kay ni tay islamiyya ko fatigi kafsani yego ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mamin kasru alela kiyama arjina ko katemo beka o yi aw kala nyesrenye joni ani mamin jogo kay katemo beka aya jogo glam kan sai jogo glam ko te ki jogo tiene do farak ala kira ka kiraya santan wolon flana ko ala ko akasra lay ka santan sabakin makka kuma shita da ne ala nyesrenyati annale madina sanani o be ko fa ala yusron do jigak ka beni kele do yusron damene ka ala créer désigné ya ayuha nabi ittaqilla inna bi masralan o ko da ala créer isralan ya na fore yi jogo kanyo ko te yi jogo tiene no sabali iga do di faraka nyanya ni muso sona ka ba chebe chien chuguti ne sona idembe chien chuguti ne sona ala be luanse la dumi ngono aw kan kala rola tagabe ke sababi cheni muso identere luanse yere wallahi ya be here soroni e ka kala yere sobiye parce que tanti bolo ki datige mo tanti bolo ki yere tige mo mati sinamso e bi sinamso ki balma muso mun da gari do gono sinamso ma flaw ka be ko e gas wa hali mo ko ta don ke di bi tubili labi ini sinamso ni nyonte janye ko do do be ni sinamso ni be gwala chere be nyina kuma dola jonre be tubili la wulade ni folo de be tubili la flana bo kayna faale de ka gwado aka chesirina ka timinanja ni folo de be tubili la flana ba ka ale ka gwai ngani du kono ka timeni me ka sinaya yere ke hasriye ka sinaya ke bensen goniye ka sinaya ke juguye ka sinaya ke murikan dunye eni ka tauhidu ka sinaya ke nyogon dabali eni ka tauhidu ka sinaya ke islamso yere tede islamso de ka sinaya ka bunya fugo fa abeta ga sa folo ko me ke jamana wala malla ta ga ke nyina san yere ka ko sungolo nye e ma me ko do yi jigalan bo a sinamso na de ka be mato ala sinamso na de ka jigalan bo aka abetora bo ni sinamso yi kele ka kino ni nyonche din fitini ay mo ne akazambu yim e ka duya ka buya ite feki ya dama din yoy nyen jiyan kanu de ba kew sinamso ni nyonche bembale ya jiyan kanu te kan sinamso ka bembale ya jiyan kanu buramso korobani buramso fitini ka bembale ya jiyan kanu na tani ni mbeta ya ala ko kele be rajme tasna adam na rawde la sina madame na kan sinamso madame na buramso korobaya ni buramso fitini ya madame na biyu na la je be me rajme ata rashid samina kalun da ran Aisha radhiyallahu anha ni jene yayi alakani islamu so be kishi alakra yin ni ngali ke woro chama ma ye Aisha tu akan yin ngali tarase Aisha tu sinam so de Zainab bint Jash Abu Zainab ubaka kuma do Aisha tu matugu kono de o kuma mi kam ne rani baral be fe ke yin ngai be mun do ala parce que sigila mamun ka sinaya gela ra kusobe we Zainab bint Jash ran Aisha alakra ya daba kamar Zainab ni Aisha tu de sinaya samo ni nyonche mais samalite ina fanga bi sinaya be sama tuguma sinamso de yin ngali fla sinamso ka afura ki sinamso e gene yake yala ebe mu fam Zainab ya alakra jabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ko ala kira nabi nyamine men kulu fanamine o korani ala kira mafemme mafenyi ka Aisha tu beni bara sugoke ne ma yala de kabina Aisha tu nana nyi jugo mi yala no ye jugo te jugo ye doni o bi se ka ke demseni ya fene ko demsen fitini do nabi tobili la gwadala ko sokono baganu dajina saganu lubina aka nyomugula ki dadu ala ko dun wasura sigile me gwa budala bisno ngol kono te nete libore shido Aisha
asinamso de filɛ ka jɛ nka sinamuso bɛ jagoya galo min tigɛ k'a da o sinamuso kan an ka société la yan a yɛrɛ k'a lajɛ wallahi san dɔ la muso dɔ taara n sɔrɔ misiri la gɛlɛya nana don a ni dɔ cɛ luwanse de a sinamuso yɛrɛ tɛ dɛ u bɛ ɲɔgɔn ka luwanse de la o nana gɛlɛya ka tɛmɛ hali sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ kan mais ale kɛra sababu ye ka muso ni furu sa a y'a furu sa mun na a yɛrɛ de dabaga nin fɔ an ye dɛ a nana de ala bɛ yafa mu cogo min na ale yɛrɛ de taara muso cɛ sɔrɔ f'a ka so ka taa lasigi ma sɛbɛya kuma la a ko an balimakɛ e de ni ne cɛ bɛ luwanse la ɲɔgɔn fɛ yan bɛnbaliya bɛ ni ne muso cɛ mais n mana bɛnbaliya kuma la bi dɛ n nana k'i ladi de ye k'i janto i yɛrɛ la cɛ ko ko mun bɛ yen a ko i muso kɔlɔsi dɛ o don na i taalen baarakɛyɔrɔ la ne yɛrɛ de ɲɛ ye wali cɛ ye i muso ka so kɔnɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ seereya ni ala cɛ a bɛ ka mun fɔ nkalon don a ye nin fɔ cɛ ye cɛ fana hakili ma bonya hakili dɔgɔya y'a sɔrɔ yanni cɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ ka muso ɲininka cɛ m'o kɛ dɛ ni mun nana kuma fɔ cɛ ye cɛ sina ka nin ka kuma minɛ ten ka muso furusa muso ko waati y'a sɔrɔ ale hakili gerennen don a dusu gerennen a y'a dabɔ dɔrɔn parce que bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin ka taga nka bi ale tora waju lamɛn de la ale nana siran kiyama a ka kungo bɛ kɛ cogo di ale kɛra sababu ye ka nin ka furusa alors que ale ye nkalon de tigɛ ka da la hali ni tiɲɛ don sariya b'a f'i ɲɛna ko fo maa naani de olu ɲɛ k'a ye mais kuma tɛ tiɲɛ tɛ yɛrɛ ale ye kuma inventer de ka taa ni nkalon tigɛ k'a da la walasa ka taga a kamana gannen de filɛ nin ye a b'a ka don karamɔgɔ bɛɛ ka kelen kelen ka taa bɛɛ ɲininka ale ye nin furu min san a ka jurumu bɛ yafa cogo min a n'ala cɛ ne kan t'a ka jurumu yafa cogo ma fɔlɔ e min ma nin ɲɔgɔnna kɛ i t'i jija i kana se nin ɲɔgɔnna ma ni sera nin ɲɔgɔnna ma ka ban baara tiɲɛna parce que sinaya ma dabɔ an ka ɲɔgɔn juguya ka ɲɔgɔn hasiliya ni jugu ɲana ka fara ni fila kan a ka ca ala fɛ baara bɛ nɔgɔya nka ni jogo ma ɲa hali ni e kɛra tawhiduma ye maaw bɛ siga i la dɛ n'an y'an hakili to ni saba la dɔrɔn o ye fɛn fɛn fɔra an bɛ ala baara bɛ nɔgɔya i ka kɛ tawhiduma ye i ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye i jogo ka ɲa k'a tɔ bɛɛ lajɛlen dafa walasa baaraw ka nɔgɔya n'o kɛra e mago yɛrɛ tɛ séminaire camanba t'a la e mago tɛ wajuruba lamɛn la kuma bɛɛ ala ye mun d'i ma o b'i bɔ ka da kan i bɛna baara kɛ n'ala ko ye tuma an bɛ conférence fo kosɛbɛ kuma nin walawalali cogo la ka dugawu kɛ a ye mun fɔ ala ka bila an bɛɛ ka ɲuman mizani na ala ka yɛrɛ fɛnɛ sɛn sabati denmisɛnnin don makɔrɔba si ala ka kalifa an na la ka ɲini ala fɛ an bɛɛ ka ɲini fɛn yɛrɛ jinɛ ala k'o d'an ma an bɛ siran mun ye o ye tasuma ye ala k'an kisi ka bɔ o ma an bɛ dugawu kɛ an ka seku yɛrɛ ye n'o y'an ka mundiri ye Cheikh Abubakar Kamara an bɛ dugawu k'a ye fari kɛnɛya ala k'a d'an ma ala ka lafiya d'an ma ka ɲini masaba ala fɛ ala ka den ye a bolo den min n'an bɛna fɔ ko hali n'a bugari tɛ yen karisa bɛ yen parce que n'o kɛra kaba alhamdulillah o ye hakililatigɛ ye mais ka fɔ i ma i kɔfɛ i den maa dɔw tɛmɛtɔ k'u kun firifiri tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la karisa ma k'a fa ye ala k'a n'a ka denbaya kisi ka bɔ a ma n b'a ɲini masaba ala fɛ danaya min bɛ a kan ala k'a jiri kalanyɔrɔ nin ala ka barika don a la ala ka kalanyɔrɔ caman fɛnɛ sababuya bɔ kalanyɔrɔ nin na aw nali min kɛra ala ka bɛɛ ka nali kɛ alijinɛ ye ka kɔrɔta dan bɛɛ ma k'an bɛɛ kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma n'an ka bɔ kuma la an bɛ dugawu kɛ an balimaw ye n'o ye palestiniyɛnw ye an b'a dɔn trêve bɛ yen mais Palestine ka kɛlɛ ani banni ka jan ɲɔgɔn na parce que palestiniyɛnw tɛ kɛlɛ ni silamɛya kɛlɛ de mais mɔgɔw t'a faamu diɲɛmaw ye fɛn nin politiser ka kɛ i n'a fɔ groupe dɔ de bɛ Palestine terroristes don ni fagali ka kan diɲɛ bɛɛ ka fara Israël kan k'o kɛlɛ o de bɛ ka don mɔgɔw kunna tiɲɛ tɛ dɛ bagakɛrɛw ma u tɔɲɔlen don u ka dugukolo nɔfɛ u b'a ka kɛlɛ u ka diinɛ nɔfɛ u b'a ka kɛlɛ fɛnɛ misiri min bɛ yen u ti palestiniyɛnw ta ye dɛ o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen jɛ ye ala ka so de o b'a yɛrɛ hali ni se t'i ye ka fara u ka kɛlɛ la se min bɛ yen o ye duwawu ye duwawu k'u ye an b'a ɲini ala fɛ minnu sara ala ka seedusuya nɔgɔya u ma minnu banara ala ka kɛnɛya d'u ma an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka dusu d'u ma n'o tɛ ninnu ye cɛw ye dɛ walahi ninnu ye cɛw ye maa jɔlenw b'a ɲini ala fɛ dusukolo min b'o la walasa ka diinɛ nin defa ka misiri nin yɛrɛ fɛnɛ kɔlɔsi
ambaye ni masabala fe ala ka dusuni ala ka ke misiri kan horonya dusuyi ka ke islamiyya yɛrɛ kunna wolo dusuyi ka ɲini ala fɛ ala kana israeli sula parce que ni sekira palestine o sekila islamiyya la ala kan kisi ka bɔ ala ka hɛrɛ kan bɛyi wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.